Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Al-qail fi kitabihil karim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawmi wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pada malam hari ini kita kedatangan Bapak Dandim 1605 Belu. Bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu hadirat serta anak-anakku, santri putra maupun putri yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah dalam rangka mengikuti kegiatan rutinan malam Selasa, yakni Istighosah Ratibul Haddad serta pengajian kitab Nash-Sha'i wal Ibad. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal soleh, amal thalabil ilmi, dan dicatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melangsungkan pembacaan Ratibul Haddad, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Dandim. Yang kedua, kami juga menyampaikan limpahan terima kasih kepada jamaah, khususnya teman-teman Remas yang selalu siap membantu mensukseskan kegiatan setiap malam Selasa dengan mengadakan iuran dan top up untuk persiapan konsumsi ala kadarnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal soleh dan mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Marilah sama-sama kita hadirkan hati kita, kita khusyukkan hati kita, bermunajat memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah Istighosah Ratibul Haddad segala hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat, diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan umur panjang, barakah, maslahah fid din wal akhirah. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh solehah, diberikan ilmu yang manfaat barakah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan usaha kita dalam mencari rezeki, mencari ma'isyah selalu diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita
kita selalu diberikan rizki yang lancar, rizki yang halal, rizki yang barokah melimpah, sehingga kita ditakdirkan untuk ziarah ke Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Untuk yang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan Allah jadikan janin yang ada di dalam kandungannya menjadi anak yang soleh atau solihah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ketika melahirkan, diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Dan untuk yang mempunyai tanggungan hutang pihutang, mudah-mudahan dengan wasilah istiwatah ratibul hadad Allah berikan rezeki yang lancar, halal, barakah, melimpah, sehingga bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan, sehingga apabila Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن لهم حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. ثم خصوصا إلى جميع الملائكة المقربين، خصوصا نبي الدين نبي الناس ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. ونخص خصوصا إلى جميع الأولياء الكونين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى سيدي أبي الحامد محمد الغزالي، وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد. ثم إلى جميع التسعة وليلة المشارق الأرض إلى مغاربها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل إلى جميع شيخنا وأساتذتنا ومعلمينا ورب وحينا وجميع مشايخنا أولا آخرا سابقا ولاحقا. ونسل شيخنا محمد خالد بن عبد اللطيف البنكراني، ونسل شيخنا أحمد نووي بن عبد الجليل. ونخص إلى من أجازني الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاف، ومن أجازه سابقا ولاحقا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونخص خصوصا إلى جميع أهلنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأستاذاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن لهم حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. ثم وصل إلى جميع أهل قبورنا وأهل قبوركم وأهل قبور من حضر هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص إلى المرحوم القاضي كمالي وزوجته وسيلة المرحوم محمد حسن، وصل إلى المرحوم محمد ناصر، وصل إلى المرحوم مكين وأصولهم وفروعهم. غفر الله لهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى الرومي بن عبيد الله وعلي بن عبيد الله وعلي بن علي وخليفة سعد والفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلوي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى الطويلة والحبيب بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله يدرس بن بكر السكران والفضل الوجود الحبيب بكر بن سالم والحبيب بكر بن عبد الله العطاش والقطب الأنفاس الحبيب بكر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله براس خصوصا القطب بن شيخ والزنيبات والبلاد الحبيب عبد الله بن عون الحداد ثم إلى روح مشايخ الذكر وتوحيد أينما كان مشايخ الأرضنا مغاربها أن الله يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ويحققنا حقائق لا إله إلا الله ويحيينا على لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله ومن خواص لا إله إلا الله ويتوفانا على لا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وعمرا طويلا في طاعته بلطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى نية صالحة أن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا أمور الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأتباعنا وتلاميذنا وأهل قريتنا بخير ولطف وعافية وسلامة ومعونة وسعادة في الدنيا والآخرة ببركة قراءة هذا راتب الحداد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليم
بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله يا امان الخائفين امنا مما نخاف يا امان الخائفين امنا مما نخاف يا امان الخائفين نجينا مما نخاف يا امان الخائفين امنا مما نخاف يا امان الخائفين سلمنا مما نخاف يا امان الخائفين نجينا مما نخاف يا امان الخائفين امنا مما نخاف يا امان الخائفين سلمنا مما نخاف يا امان الخائفين نجينا مما نخاف وبسر اسرار الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah khusus tamu terhormat yang insya Allah merupakan jamaah baru, izinkan kami untuk membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna an Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu wa huwa ustadz Khatim al-Asam. Kila kana sababu taubatihi annahu kana min abna'il aghniyai kharaja litijarati ila ardi Turki fadakhala baitan lil asnami fara'a khadiman lil asnami fihi qad haliqa ra'sahu wa lihyatahu faqala Syaqiq lil khadim inna laka sari'an hayyan aliman qadiran fa'buduhu wa la ta'bud hadhil asnama allati la tadurru wa la tanfa'u. Faqala in kana al-amru kama taqulu fa huwa qadirun ala ayyarzuqaka bi baladika falima tahammal talmasyaqqata ila gunati daraf. Makalah yang ke-22 yaitu dari Syaqiq al-Balkhi. Sebelum kita membaca apa yang dikatakan oleh Syaqiq al-Balkhi, di sini Kiai Musonnet akan mengenalkan terlebih dahulu siapa sosok Khatim al-Asam, siapa sosok Syaqiq al-Balkhi. Dari Syaqiq al-Balkhi ini adalah nama aslinya Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi. Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi. Beliau salah satu tokoh ulama sufi yang terkemuka, yang paling terkenal, asli apa itu namanya di Arab sana, Sorofon apa namanya. Beliau adalah gurunya Kiai Khatim al-Asam. Beliau Syaqiq al-Balkhi adalah gurunya Kiai Khatim al-Asam, ulama sufi terkemuka.
Dikatakan bahwasanya sebab-sebabnya Syaqiq Al-Balhi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syaqiq Al-Balhi ini termasuk anaknya orang kaya, termasuk anaknya orang yang berkelas elit. Beliau keluar untuk berdagang ke negara Turki. Ya, aslinya Khorasan di negara Arab sana. Jauh-jauh beliau keluar ke negeri Turki, negara Turki untuk berdagang. Nyampe di sana beliau masuk kepada suatu rumah. Ternyata di rumah itu banyak patung, banyak berhala sebagai sesembahan orang sana. Dan beliau kelihatan seorang yang melayani itu berhala, tukang membersihkan, tukang merawat. Jadi juru kuncinya patung. Dia sedang santai, dia sedang memotong rambutnya, memotong jenggotnya orang tersebut sambil merawat itu berhala. Kemudian dia berkata, Syaqiq Al-Balhi berkata kepada orang tersebut, innalaka soni'an hayyan aliman qadiran. Sesungguhnya kamu itu mempunyai Tuhan, zat yang maha pembuat dan yang hidup, mengetahui segala sesuatu dan mampu. Oleh karenanya kamu sembahlah itu Tuhan, jangan sampai kau menyembah ini patung, kata Syaqiq Al-Balhi. Yang mana patung itu tidak bisa berbuat kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Jangan kau sembah, sembahlah Tuhan, zat yang maha kuasa. Bagaimana tanggapan khatib tersebut, juru kunci berhala tersebut? Faqala in kana al-amru kama taqulu. Kalau demikian, kalau memang kita ini mempunyai Tuhan hidup, mengetahui dan maha kuasa, pastinya Tuhan tersebut juga mampu memberikan rezeki kepadamu, wahai Syaqiq Al-Balhi. Pastinya Tuhan tersebut mampu mencukupi rezekimu di negeri kamu. Lalu untuk apa kau capek-capek kemari untuk berdagang? Ini pukulan keras. Jadi ketika dia menyembah berhala, ditegur oleh Syaqiq Al-Balhi, kau jangan menyembah berhala. Kau itu mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha mengatasi segala perkara. Tapi dia melawan. Kalau memang seperti itu, kalau kita ini tidak punya Tuhan, lah tentunya itu mampu memberi rezeki kamu di negeri kamu sendiri. Kenapa kok jauh-jauh berdagang ke Turki ini? Nah, disitulah merasa ditegur oleh sang orang yang menyembah berhala. Akhirnya fantabah. Maka dari situ Syaqiq Al-Balhi sadar diri sampai menjadikan diri seorang yang zuhud. Wa akhadha fi tariqi zuhdi. Dan akhirnya Syaqiq Al-Balhi tersebut memposisikan dirinya di jalan zuhud, tidak mau dunia, tidak mau harta. Itu satu kil. Wakila karena sababu zuhdihi annahu ra'a mamlukan yal'abu fi zamani qahtin wa kana an-nasu mahzunina bihi faqala Syaqiq ma hadha an-nashatu alladhi fika ama tara ma fihi an-nas minal hadith faqala dhalika al-mamluku wa ma alayya min dhalika wa limaulaya qaryatun khalisatun yadkhulahu minha ma nahtaju nahnu ilaihi. Kemudian juga dalam satu cerita yang lain, sebab-sebabnya Syaqiq Al-Balhi milih menjadi orang zuhud, begini ceritanya. Pada suatu saat Syaqiq Al-Balhi ini melihat seorang budak dari kalangan orang sebelah, dari kalangan orang kafir. Seorang budak tersebut main-main. Pada zaman itu banyak orang susah,
karena zaman peceklik. Habib ini peceklik, zaman kelaparan, zaman kekeringan, tidak ada hujan, orang pada susah. Nah kok ada seorang budak dari golongan mereka orang kafir kok main-mainan, akhirnya ditegur. Bagaimana kata Syakik, apa yang membuat kamu senang dan gembira seperti itu? Padahal saat ini apakah kamu tidak lihat ini banyak orang susah karena musim peceklik, tidak ada air, kelaparan. Zaman Nippon lah mungkin, kalau zaman sekarang, zaman Nippon dulu. Kok kamu semangat sekali, kamu kok tidak ada beban. Saat orang pada susah kamu main-main. Kata Syakik Al-Balkhi, faqala dzalikal mamluk. Faqala dzalikal mamluk, kata budak tersebut begini, apa perlunya aku susah-susah, kata dia budak. Aku ini mempunyai Tuhan. Tuhanku ini tentunya maksud di sini bukan Tuhan kita, Tuhan mereka. Aku ingin Tuhan saya ini mempunyai sebuah desa yang apa namanya, desa yang maju, desa yang apapun ada di situ, dan kami bisa masuk, bisa mencari apa yang kami perlukan, pasti ada di situ. Nah gitu. Padahal dia maksud daripada budak tersebut bukan Tuhan yang kita sembah, bukan Allah, ya Tuhan mereka. Aku punya Tuhan yang punya sebuah desa yang apa namanya, yang maju. Aku kapanpun bisa masuk ke itu, minta apapun aku terpenuhi. Untuk apa aku susah? Kemudian fanta Syakik wa qala in kana limaulahu qaryatun, in kana limaulahu qaryatun wa maulahu mahlukun fakirun thumma innahu laisa yahtammu rizqihi fa kaifa yaqdiku ay yahtammal muslimu yarzuquhu wa mulaya ghaniyun ya li kaifa yaliku ay yahtammal muslimu li rizqihi wa maulahu ghaniyun. Kata baik bisa tercengang Syakik Al-Balkhi ketika ditegur seperti itu saja mereka mengaku punya Tuhan yang kaya raya, yang kapanpun diminta bisa diturutin dia. Padahal Tuhan dia terus makhluk yang fakir. Itu tidak membuat susah bagi dirinya. Dia tidak menyusahkan masalah rezeki karena dia berpegang teguh kepada Tuhannya, kata Syakik Al-Balkhi. Nah, bagaimana masa kita pantas, kita seorang muslim yang mempunyai Tuhan yang maha kaya, kok masih susah masalah rezeki? Allah sudah menanggung rezeki kita. Itu saja, padahal bukan Tuhan mereka, bukan Tuhan Allah, hanya makhluk yang paling fakir. Itu saja tidak menyusahkan diri masalah rezeki. Dan bagaimana kita ini seorang muslim, kata Syakik Al-Balkhi, masalah iya aku pantas akan susah-susah masalah rezeki, lawan Tuhan kita ini ghaniyun maha kaya. Nah, itulah yang menyebabkan pada akhirnya Syakik Al-Balkhi menjadikan posisinya sebagai orang yang zuhud. Apa kata Syakik Al-Balkhi dalam makalahnya, yaitu annahu qala alaikum bihamsi bisalin ay ilzamuha fa'maluha wa hadha targhibun wa tarhibun. Kata Syakik Al-Balkhi, laksanakanlah dengan cara rutin 5 perkara ini. Kalian melaksanakanlah dengan cara rutin 5 perkara ini dan amalkanlah, kata Syakik Al-Balkhi. Wa hadza targhibun wa tarhibun. Perintahnya Syakik Al-Balkhi ini merupakan targhib, nyeneng-nyenengi, memberikan support kepada kita, dan juga meden-medeni. Apa meden-medeni? Nakut-nakutin. Ya memberi semangat, ya nakut-nakutin gitu. Laksanakan 5 perkara. Yang pertama, ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi wa talabikum minhu ila ihsanihi wa ifdalihi. Yang pertama dari 5 perkara, sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah.
sesuai permintaanmu kepada Allah, mengharap kebaikan dari Allah, mengharap pemberian dari Allah sesuai keinginanmu gitu. Artinya bagaimana kita ingin apa, sesuaikan dengan keinginan cara kita beribadah kepada Allah. Ya kalau keinginannya cuma nipis, tidak ingin jadi orang yang luar biasa, ya biasa-biasa ibadahnya kepada Allah. Kalau kita ini ingin jadi orang yang terkenal di atas langit sana, ya kita ibadah kita seringlah bangun-bangun di tengah malam tahajud beribadah takarrub kepada Allah. Jadi sesuai keinginannya. Kita ingin sesuatu, sesuaikan dengan usahanya. Nah, padahal orang laki-laki ini memang himmatur rijal tuhdimul jibal gitu. Cita-cita seorang laki-laki ini sampai-sampai bisa merobohkan gunung. Nah, artinya seorang laki-laki wajib atau harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita yang tinggi itu ibadahlah kepada Allah, berusaha kepada Allah sesuai keinginan kamu. Ya contohnya kalau kita ingin menjadi seorang polisi, ya jangan tidur pagi. Pagi harus lari dari Tambua sampai batas sana. Tujuannya supaya mampu kita jadi polisi. Nah, kalau kita ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, tidur pagi, tidak semangat, nah, tidak sesuai. Jadi kita beribadah kepada Allah semaksimal mungkin sesuai keperluan kamu. Ya pada mafhum mukhalafahnya, ya kalau kamu tidak ingin jadi orang yang luar biasa, ya biasa aja. Sholat sering terlambat, sholat tidak pakai jamaah, ya biasa-biasa gitu. Tapi kalau ingin yang luar biasa, ingin jadi orang yang terkenal di hadapan para malaikat sana, berarti tentunya ibadah kepada Allah semakin ditambah. Kemudian yang kedua, wahudhu minat dunya ay mim mataiha biqadri umrikum ay hayatikum wa baqaikum fiha. Yang kedua, mengambillah dari harta, ambillah harta di dunia ini sesuai umurmu, sesuai hidupmu di dunia dan lamanya kamu di dunia seberapa. Jadi artinya mengambil harta benda usaha di dunia ini sesuai keinginanmu, hidup lama atau sementara atau hanya sebentar. Nah kalau kita berkeinginan hidup lama, tentunya hidup di jangka panjang, ya tentunya kita berusaha bagaimana kiranya cukup dalam dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian wa'adnabullaha ay amilu ma'allahi bidzambi biqadri taqatikum ala adzabi. Padahal fala taqata li ahadin ala tahammuli adzabillahi ta'ala fa inna adzabahu syadid. Ini perintah yang nomor 3 kata Syekh Al-Balkhi, berbuatlah dosa. Seakan-akan merintah ini. Artinya kalau kamu memang tidak maunya berdosa melulu, tidak maunya melakukan dosa, silahkan berbuatlah dosa, asalkan kamu kuat menahan siksaan daripada dosa tersebut. Ya kalau umpama kamu itu sudah dilarang oleh syariat, syariat memerintahkan kamu jangan sampai buka aurat, contohnya ini, tapi kamu mau saja buka aurat, ya silahkan, tidak masalah, tapi asalkan kamu mau siksaannya bagaimana siksaan orang yang ada aurat. Nah, contohkan sedikit saja. Contohnya buka aurat, mohon maaf, kaum hawa, kaum perempuan yang tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab misalnya. Kalau kamu memang harus begitu silahkan, tapi asalkan kamu mau besok digantung rambutnya, gitu. Nah ini contoh, ada orang meninggal dulu di tetangga desa dengan saya. Tahun berapa itu meninggal, masih usum jadi orang Jawa dokar Delma. Sudah meninggal, ya akan meninggal, keluarga belanja sabtokar. Kemudian tiba-tiba yang meninggal itu hidup kembali, itu namanya mati suri. Lalu dia cerita ketika hidup kembali minta air, begitu hausnya. Setelah mati hidup kembali itu ternyata haus sekali, minta air banyak. Di belakang kok agak ramai ya.
Isma'u ya Allah, dengarkan anak. Jangan ramai, jangan ramai. Terganggu Ustaz baca kita kalau ramai. Dengarkan. Orang ahli ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dengarkan. Walladzina utul ilma darajat. Dengarkan. Jadi ketika itu hidup kembali orang tersebut haus, kasih minum. Nah disitulah dia cerita. Dia diajak oleh orang yang sangat tinggi sekali katanya. Diajak jalan-jalan, kelihatan barang yang aneh-aneh. Ada orang yang kepalanya tumbuh bambu banyak, harongan cerewojo, kepalanya bertumpuk bambu. Itu apa itu? Itu siksaannya orang dulu itu waktu hidupnya pakai selilitan, cuman pakai selilit, apa selilitannya? Selilitan habis makan ada. Itu ambil motik bambunya orang itu tanpa izin. Nah itu. Kemudian ada jangan lagi melihat orang perempuan banyak digantung rambutnya. Loh itu apa itu? Tanya sama orang yang tinggi, malaikat. Itu orang yang masa hidupnya itu tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Itulah siksaannya. Nah ketika hidup kembali orang tersebut, orang tani dia, lalu cerita ke anak-anaknya, cerita ke keluarganya. Semenjak itulah keluarga dia yang tidak ahli pakai jilbab, tidak ahli pakai kerudung, lalu pakai kerudung dengan rutin. Nah itu. Jadi kata di sini Kiai Syekh Al-Balhi ini ya ada merintah ya ada melarang. Semau kamu maunya apa? Kalau kamu tidak nurut, mau tidak pakai kerudung, mau ahli buka aurat, silakan nggak apa-apa. Asalkan kamu mampu nanti bagaimana menerima siksaan dari Allah. Padahal tidak satupun orang yang mampu akan menerima siksaan dari Allah. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih, kata Syekh Al-Balhi. Yang keempat, watazawwadu fid dunya ay ittakhadhuha fiha zadan li safarikum ilal akhirah bi qadri muksikum fil qabri ay wa ma ba'dahu wa inna ma dzukira al-qabru li annahu awwal umuril akhirah fa idza khuffifa fi ma ba'dahu wa idza shuddida fihi shuddida fi ma ba'dahu. Perintah yang keempat dari Syekh Al-Balhi, wa tazawwadu fid dunya, dan berusahalah kalian memperbanyak bekal untuk perjalanan ke akhirat. Tentunya perjalanan ke akhirat sangatlah jauh, maka mesti samunya harus banyak. Bi qadri muksikum, sesuai dengan diam kamu dalam kuburan. Berapa lama dalam kuburan? Sebentar atau lama? Ya kalau ditanyakan sebentar atau lama, ya lama. Ya bilang sebentar, bilang lama. Kenapa? Karena diamnya di kuburan merupakan alam transit sampai menunggu datangnya kiamat. Kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Bisa lusa, bisa seminggu lagi, bisa sebulan. Kalian perbanyaklah bekal amal baik di dunia ini untuk perjalanan menuju akhirat sesuai diamnya kamu di kuburan. Ya, kita harus menebak lebih banyak supaya kita tidak mengentengkan. Maka perlu usaha memperbanyak amal ibadah yang begitu banyak. Aywama ba'dahu, sesuai kamu diam di kuburan dan setelah ada di kuburan, yaitu di akhirat. Apa bekal kamu di kuburan untuk sementara diam di kuburan, punya bekal apa, dan setelahnya nanti di kuburan. Kalau di kuburan ya kenapa demikian? Karena karena di kuburan itu pun sudah ada bayangan, entah itu punya nasib baik atau nasib tidak baik. Oleh karena itu yang diperlukan bekal kita untuk menghadap Allah itu apakah sudah banyak? Untungnya masih ada peluang ketika orang sudah meninggal di alam kubur. Nah ini sudah masih ada peluang. Peluang apa? Peluang menambah bekal. Sebelum orang tersebut masuk di akhir, karena di alam kubur itu bukan kategori, bukan termasuk yaumul jaza, bukan. Masih ada peluang menambah pahala, yaitu dikirimi pahala oleh orang yang hidup. Untung sekali kita punya anak yang soleh, punya saudara yang ahli doain saudaranya di alam kubur. Nah itu namanya menambah bekal untuk perjalanan menuju akhirat.
Kalau sudah di akhirat sudah ada yang menjaza, tidak ada fungsinya kita mendoakan mereka. Wa inna ma dzikral qabru li annahu awwal umul akhir. Kan dinamakan kuburan karena kuburan ini adalah pertama kali awalnya urusan akhirat. Artinya bayangan akhirat sudah ada di kuburan tersebut. Bayangannya sudah ada. Meskipun sementara mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi bayangan itu sudah ada ketika kita ada di alam kubur. Karena itu dari katanya orang yang membaca talqin, baru saja saya baca talqin dari orang BKT meninggal. Wa anna na'imahu haq, sesungguhnya nikmat kubur itu nyata adanya. Wa anna adzabahu haq, dan sesungguhnya siksaan kubur itu nyata adanya. Wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin fihi haq, sesungguhnya juga syafaatnya kanjeng Nabi di alam kubur itu pasti ada, nyata adanya. Suatu saat ada orang hanya lewat saja di kuburan membaca sholawat. Pada waktu itu ternyata ada orang yang sedang disiksa di alam kubur. Nah, dengan berkahnya sholawat orang yang dibaca di atas kubur itu ternyata membawa ringannya orang yang di alam kubur. Ini cerita-cerita seperti ini juga nyata adanya. Kami lihat ini ada di kitab, namanya kitab Irsyadul Ibad. Kali ini Nasoihul Ibad. Demikian para jemaah. Karena kuburan tersebut merupakan awal-awalnya urusan akhirat, ada bayangan akhirat di situ. Faidah hufiya fihi hufifa fima ba'dahu. Apabila di alam kubur ternyata ringan, maka juga akan ringan nanti di akhirat. Ketika sudah ringan di alam kubur, sudah nyaman, tentunya bayangan akhirat pun juga nyaman. Wa idza suddida fihi sudda, dan apabila di alam kubur tersebut menerima hal yang tidak enak, penuh dengan sengsara di kubur, ya pastinya nanti di akhirat juga tidak enak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang husnul khotimah. Allah, amal kita banyak, amal kita meskipun tidak benar menurut kita, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.